Guys, they are two in there, guys. Look. May isang maliit nakasama siya. Ayan siguro yung anak niya. Ayan na. Ang galaw na. Look, 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 look. Ayan na, gumagalaw na. Look, ay! Dalawa sila. Ang cute naman. Ayun no. This baby niya. It's moving. Look. Ayan na. Ayan na, lalabas na siya. Basta nalilipad na siguro siya later. Look. Ayan na, lalabas na. Nakita rin kita. Look at the baby, guys. Look. Meron na siyang kasama. Dalawa na sila. Ayan na. Hindi pa siya makalipad. I wanna see you. Come out. Come out. Come on. Come on. Yeah. Look at that. Look at that. Look at that. It's moving. It's moving. Very protective yung mother niya. Look. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na. Lilipad na. Bihira lang to guys dito sa Canada yung pugaran yung ano ng bahay mo. Yung, sa may ilaw siya eh. Nagpugad. Ayan, meron na siyang baby. Ayan na nililinis niya. Siguro kalalabas lang yun sa ano, sa shell niya. Swerte daw yan. Sana nga totoo. Lilipad na siguro yan later. Ayan na. Yay! Ready to fly. This is too small. Look.
Okay guys, tomorrow again. Have a good day. Thank you for watching.